Hi guys! Good morning! Ayan, so for today's vlog guys, nagbisita diri sa Gelo's Bivouac guys, diri located sa Gingoog City. Ayan, so going to explore guys the beauty of Gelo's Bivouac. Hi guys, good morning. Ayan, so for today guys, nagbisita sa ilahang A cottage guys. Gitawag din nila nga like A-frame cottage siya kay like triangular shape siya sa gawas. Kuani siya. Good for 10 person. Ayan naman yung sala. Then mo ni yung kusina, din na siya dining table. Good for 10 person guys, worth 5,000 pesos. Then for the kuan guys, na additional or exist mo guys, 150 per head na lang dayon. Ayan naka-nice kay nanay burner, na refrigerator. Ayan ay TV pud nila. Ayan, so ang iyatong kuan, ang katulganan nasa taas. Ayan. Okay. Daghan foam. Again guys, 5,000 pesos ni ang A-frame cottage nila, good for 10 packs. Then for the additional person, 150 pesos. Then, napod sila ay lower price sa 5,000 na ay 4,000 pesos kato ilang main cabin. Kana siya guys, main cabin ang nila kani oh. Kani main cabin, good for 10 person to siya, 4,000 pesos. Then kato pud isa guys, kato among giistihan karon kato siya didto. Good for 2,300 pesos, good for 5 to 6 person. Then napod sila isa guys nga kuan. Mini cabin meaning gamay siya nga glass cabin siya, good for 3 to 4 person, only 1,700 pesos. Ayan na sila. Ang naka-nice ani ang A-frame job no kay kuan, naka-nice kay naamoy own nga katong taon sa gawas, namoy own nga swimming pool. Pero katong mini cabin and the other rooms guys, dito mo sa usa ka shared swimming pool. Shared meaning bisag kinsa ang pwede maligo. But kaning A-frame cottage nila, nasa lay ka o galingon nga swimming pool. Ayan, kana siya. I'm gonna love you.